Yo, la famille, waragenga o fole do sɛbɛlamaw. Le temps que an ka bɔ ka tiɲɛ dɔ yira maliyɛnw na quoi. Forfait da nɔgɔyala cogo o cogo Mali kɔnɔ. Bɛɛ man kan ka kuma, bɛɛ man kan ka lamɛn fana. A sabali quoi. N'u bɛ k'a fɔ ko antidote Badara bɔla k'a yɛrɛ retire ka bɔ waragɛngi na, ça fait ka a ko parce que k'ale ni El Fogo tɛ ka bɛn, El Fogo de ye terrain kunkolo ye, tɔw ye passager ye. Aw yɛrɛ ka o kuma jateminɛ yanni an ka taa yɔrɔ la, kuma in réfléchir a kan fɔlɔ yanni ka kuma. Ko parce que ko waragɛngi dɔ bɛna bɔ k'a jaabi dɔ bɛna direct k'a kama k'a dɔgɔya, a ye mun kɛ a bɔla waragɛngi na, est ce que i bɛ waragɛngiya kɔrɔ dɔn fɔlɔ yanni k'a fɔ k'a bɔla waragɛngi na. I b'a dɔn fɔlɔ, i bɛ t'i yɛrɛ i bɛ ko juger ni yɛrɛ mun na. A kana ko juger na aw yɛrɛ ten quoi. A ye waragɛngiya ɲini fɔlɔ a k'a dɔn. Gɛrɛn minnu bɛ Mali la n'olu ka gɛrɛn dɔw bɛ k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn dɛmɛ, waragɛngi t'o ye. Waragɛngi c'est la famille. Ça fait quoi? N'i ye Gaspi kanu, i kɛlen cɛkɔrɔba ye, i ye musokɔrɔba ye, i kɛlen waragɛngi ye. I kɛlen waragɛngi ye. Waragɛngiya y'o de ye. Mais aw bɛ ka gɛrɛn minnu lagɛ Mali la, labɛn tɛ Mali la. Aw bɛ ka gɛrɛn minnu lagɛ, n'a bɛ k'olu filɛ labɛnni, n'a bɛ ka waragɛngi n'olu don ɲɔgɔn na, o tɛ. Iba Wani y'a sɔrɔ Lili Iba b'a ka ko kɔnɔ, Iba Wani tɔgɔ de b'a la, sinon Iba Wani ma Lili Iba dɛmɛ, a m'a kɛ foyi ye. O ti ɲɔgɔn sira, a ka manager kelenw tɛ. A ka manager. Lili Iba ka manager, Iba Wani ka manager. Malake, Talibi y'a sɔrɔ Malake b'a ka ko kɔnɔ. Talibi y'a sɔrɔ Feza b'a ka ko kɔnɔ. Talibi y'a sɔrɔ Momo Suku b'a ka ko kɔnɔ. C'est-à-dire que quoi, a ye kuma lamɛn ka ɲɛ quoi. Antidote Badara bɔla ka mun de fɔ, ne yɛrɛ bɛ se k'i da balo la k'i bɛ Bezi lawuli n'o ye, mun Bezi bɛ yen ko waragɛngi dɔ bɛna jaabi, waragɛngi dɔ bɛna kɛ tan, waragɛngi panu yɛrɛ dama bilala ɲɔgɔn na, mun bɛ yen. An bɛna bɔ mun na, mun fɔla, mun de fɔla, mun kɛra, mun fɔla n'an bɛ taa an ka forfait la tiɲɛw na. Antidote Badara direct mun kɛ, n'a ye sɛbɛnni mun kɛ k'a bila réseau kan, e sɛbɛlama jumɛn kɛ ka a da don a kuma na ka sɛbɛn mun kɛla, an bɛ mun fɔ mun kɛla. Gaspi bi arabu kɔnɔ de 2008 El Fogo a ka manager de El Fogo kelen pe u ye. El Fogo de y'a ka manager principal ye. Mun bɛ taa, c'est à dire que quoi, a ye kuma jateminɛ sa. Antidote Badara kun kan ka bɔ ka mun fɔ, min y'o de fɔ a ye parce que a yɛrɛ tun t'a dɔn a kun ka kan ka mun fɔ. A kun ka kan ka bɔ de k'a fɔ a ka page kan vraiment ça fait quoi, maliyɛnw, ne Antidote Badara, ne bɛ arabu la depuis 2000 combien, n dɛsɛ bɛ ka lakodɔn tisse. Jɔn bɛ se ka dɛmɛ don ma, o tigi ka n dɛmɛ, a kun ka kan k'o bɔ k'o dɔrɔn de fɔ. N tɛ se yɛrɛ de, jɔn bɛ na n dege, n tɛ se arabu la, a kun ka kan ka bɔ k'o de fɔ. O double album de bɛ Antidote Badara bolo. Antidote Badara double album b'a bolo. A den filaw de bɛ Mali rap kɔnɔ bi ka concert kɛ bi. Antidote Badara ma deli ka concert kɛ o. Cɛ e bɛ ko juger ni yɛrɛ ye mun na, i b'a juger ni mun ye, e bɛ don Antidote Badara ka commentaire kɔnɔ k'a fɔ k'a ɲɛna, waragɛngi problème ye El Fogo, e bɛ waragɛngiya kɔrɔ dɔn, i b'a dɔn est ce que i bɛ waragɛngiya kɔrɔ dɔn fɔlɔ. An ta in tɛ groupe ye o, gɛrɛn tɛ, an bɛɛ de Gaspi ka fanu, an n'an ka artistes bɛɛ Gaspi ka fanu de. Antidote Badara den filaw de bɛ ka concert kɛ Mali la, double concert, mais double album b'ale bolo, maliyɛn foyi t'a dɔn. Hali micro trottoir min bɛ kɛ Mali la, olu tɛ Antidote Badara, i ma deli k'ale mɔgɔ kelen fililen k'a fɔ ko Antidote Badara ye n ka choix ye. I m'o ye fɔlɔ, i ma sɛbɛlama foyi kɛlen k'a da don Antidote Badara ka ko la. C'est à dire que quoi, a bɛna bɔ n'a yɛrɛ de ye quoi, an y'a to sutura la de quoi, a bɛna bɔ n'a yɛrɛ de ye quoi. Dɔw bɛ k'a jɔ ko Antidote Badara ye waragɛngi clash dɛ, a ye El Fogo clash, a ye nin kɛ, a ye mun fɔ, a ye kuma sɛbɛlama jumɛn fɔ, kuma lamɛn de b'a daminɛ. Antidote Badara ka manager bɛ yen, a ka manager bɛ yen, mɔgɔw ka kan ka El Fogo jalaki mun na, lakalakatɔ minnu bɛ ka El Fogo jalaki, aw ma El Fogo jalaki a jalaki kun yɛrɛ la, a ka kan ka El Fogo jalaki mun na, an m'o kɛ o. Gaspi kalo joli ni a tɛ ka dɔnkili bɔ, a ka kan ka El Fogo jalaki o de la. Gaspi kalo joli ni a tɛ ka clip bɔ, a ka kan ka El Fogo de jalaki o la. Gaspi kalo joli ni a tɛ ka concert kɛ, a bɛ El Fogo jalaki o de la. Mais k'a fɔ Antidote Badara ta fanfɛla, a bɛ taa El Fogo jalaki o la mun na, e k'i miiri sa, cɛ i sabali sa, i hakili kɛ ka baara kɛ, ni kuma fɔla dɔrɔn a faamuya. Antidote Badara dɔnko banna, a tɛ se dɔnko t'a la, a tɛ se foyi la. Ka di Wale son 2 dɔrɔn de y'a labɔ, Wizowozo bɔla ŋanw a bɛ yen, a bɛ min bi, Lil Du bɛ min bi, ninnu y'a denw de dɔnkilida la, Malake ninnu y'a denw ye, Feza ninnu y'a denw de dɔnkilida la.
a bɛɛ bɛ ka concert kɛ Lil Zen, Mama Le Succès ni Kritikan ninnu y'a wolodenw de ye. Antidote Badara woloden de ye ninnu ye dɔnkilida kɔnɔ. Rap kɔnɔna na a denw de ye ninnu ye. Mais a ye concert joli kɛ i miir'o la. Taa Antidote Badara ka kow suit kɛ. Yanni ka n'i sigi k'i yɛrɛ juger k'i ta y'i ka forfait ye, kuma min y'i diya ni kuma dɔ bilala i bɛ don commentaire kɔnɔ k'i hakilila fɔ ten dɔrɔn i ti ko kalama. A ye courage don cɛ la a ka se ka baara kɛ vraiment baara kɛ dɔrɔn ne ye fɛn min faamu dɔrɔn Antidote Badara e yɛrɛ de tɛ baarakɛla ye baara kɛ a y'o fɔ cɛ ye. Le temps que a t'o fɔ dɔrɔn a bɛ wuli ni bezi ye dɔrɔn kuma caman caman f'u la dɔrɔn ko forfait da nɔgɔyala. San kɔnɔ seli kelen pe o taabolo tɛ yɛlɛma. E tɛ changer waati si. E den filaw bɛ ka 10 à 0 k'e la. E ka dɔ k'o la ne donna Mali rap kɔnɔ bezi de kama ne donna kɔnɔ se ni dɔn de kama. An bɛna ye o. C'est à dire que quoi comme a ko k'a bɛna Wara Gang tɔgɔ effacer ka bɔ a la. A fana ye fɛn min ye a bɛn'o yira mɔgɔw la quoi. C'est à dire que quoi an tɛ kuma caman na quoi. An tɛ kuma caman kɛ quoi.